జై శ్రీరామ్. శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సంగీత ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ వారి రజతోత్సవ వేడుకలు ఇవాళ నుంచి ప్రారంభం. చంద్రశేఖర్ గురించి ఇందాక చెప్పాను. ఈ యొక్క సంస్థ స్టార్ట్ చేసి 25 ఏళ్ల క్రితం ఒక చిన్న రూమ్లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి సంస్థ ఇంతింతయి వటుడింతయి అన్నట్టు ఇంత పెద్దగా అయింది. 25 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది. ఎంతోమంది లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైనటువంటి సంగీత విద్వాంసుల్ని తన వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి మనందరం వారి యొక్క గాత్రాన్ని, ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవ్వచ్చు, ఎన్ రమణి గారు అవ్వచ్చు, శశిగోపాలన్ గారు, సంజయ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ప్రియా సిస్టర్సు, రంజని గాయత్రి, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతోమంది కచేరీలు ఏర్పాటు చేసి మనందరికీ ఆ సంగీత అమృతాన్ని వినేటువంటి భాగ్యం కలిగించినటువంటి చంద్రశేఖర్కి ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనులతోటి ఆయనకి అభినందనలు, పెద్దవాళ్ళందరూ ఆశీస్సులు అందించండి. ఎందుకంటే ఒక సంస్థని 25 ఏళ్ళు నడిపించడం అనేది ఒక సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. ఎందుకంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. ఎందుకంటే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేయాలి, కళాకారుల్ని పట్టుకోవాలి, వాళ్ళ టైమింగ్స్ చూసుకోవాలి, అరేంజ్ చేయాలి, ఇంత అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి, పెద్ద వాళ్ళందరినీ పిలవాలి, వాళ్ళందరినీ మనకి చేయాలంటే చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వీళ్ళ కష్టం అంతా తెర వెనకాల ఉంటుంది. మనం ఏదో సినిమా ముందర చూసినట్టు అది చూస్తాం తప్పితే వారి యొక్క మామూలు విషయం కాదు. అందుకని చంద్రశేఖర్ డిజర్వ్స్ ట్రెమెండస్ అప్లాస్. మరొకసారి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇవాళ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందర డాక్టర్ ఉడేలూరు కళ్యాణరామన్ భాగవతర్ గారు వారి యొక్క బృందంచే నామ సంకీర్తనం కార్యక్రమం ఉంటుంది. వీరి పేరు తెలియని వాళ్ళు మనకి సౌత్ ఇండియాలో కానీ మన దగ్గర కానీ ఎవరు ఉండరు. ఉడేలూరు కళ్యాణరామన్ భాగవతర్ గారు అద్భుతమైనటువంటి భజన కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. వారు అవి చేయడమే కాకుండా ఎప్పటి నుంచో ఈ భజనల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. అంతేకాకుండా తన తోటి కళాకారుల్ని ఆదుకోవడానికి వారు ఎంతో శ్రమ పడుతూ ఉంటారు. ఎన్నో వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. వారి భజనలన్నీ కూడా వారు ఒక పెన్ డ్రైవ్లో చేసి అందరికీ ఇచ్చారనమాట. ఎందుకంటే దాని మీద వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో అర్చకులకు కానీ తోటి భాగవతారులకు కానీ వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కూడా వారు పూనుకుని ఆ పెన్ డ్రైవ్స్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మేము కూడా వారి దగ్గర తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే మనం అభివృద్ధిలోకి రావడమే కాదు, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉంటే వాళ్ళని, ఇందాక రామదాసుల వారు చెప్పినట్టు అతిథి వచ్చి ఆకలన్న అన్నం ఇంత నిడినా చాలన్నట్టు అది పూర్గా పాటిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ ఉడేలూరు కళ్యాణరామన్ భాగవతార్ గారు. వారికి వారి బృందానికి హార్మోనియంపై సహకారం అందిస్తున్నారు కృష్ణమోహన్ గారు. తర్వాత సహగాయకులు భృగబాలు గారు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. మనందరం ప్రేమతోటి విత్ లవ్ ఈ కాలిం భృగబాలు. అండ్ మృదంగంపై బాబు రాజశేఖరన్ గారు. వారి గురించి అంటే ఈ యొక్క నామ సంకీర్తనం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తన మృదంగ విన్యాసంతో ఒక లెవెల్ పెంచుతారనమాట ఆయన. అటువంటి ఈ ట్రూప్ అంతా ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంటారు. వీళ్ళందరూ పర్మనెంట్ ఆర్టిస్టులు. ఆనందకరమైన విషయం ఇవాళ కార్యక్రమం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ ఏఎస్ పార్థసారథి గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎన్ఎండిసి నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు విచ్చేశారు. వారిని వేదిక మీదకి వచ్చి కళాకారుల్ని సత్కరించాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాను. అయ్యా ఒకసారి వేదిక మీదకి రండి. ముందుగా డాక్టర్ ఉడేలూరు కళ్యాణరామన్ భాగవతార్. రామ్ 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 రామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. గట్టిగా రాముడి నామం పలకడానికి మనం మొహమాట పడకూడదు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. సహకార గాత్రం అందిస్తున్నటువంటి శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, భృగబాలు గారు. హార్మోనిపై సహకారం అందిస్తున్నటువంటి వారు శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారు. మృదంగ విన్యాసంతో తమ సహకారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి బాబు రాజశేఖరన్ గారు. తన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినటువంటి పార్థసారథి గారికి సంస్థ తరఫున శాలువాతో పూలదండతో సత్కారం చేస్తున్నారు శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారు. వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు పార్థసారథి గారికి.
Rama Rama. Without taking any much time. Sabak Namaskaram. Respected Brahmashri Udayalur Kalyan Raman Garu and party, all the Vidwans and Vidushis present here, Sri Chandrasekhar Garu, ladies and gentlemen. At the outset, on the happiest occasion of celebrating the 25th year annual cultural program, I would like to congratulate Sri Chandrasekhar Garu and his team, those who have worked for successfully running the cultural organization, which mainly focuses on teaching of Carnatic music and spreading the traditional values based on Carnatic music. Sri Chandrasekhar Garu have immensely contributed to the Carnatic music, and he has developed many students, and today we could able to see many musicians who have learned Carnatic music from Sri Chandrasekhar Garu. Though I have not learned the Carnatic music, but I always listen to the Carnatic music, and I personally feel the devotion when listening to Tyagaraja Kritis, whose compositions are mainly in the language of Telugu. The Panchararatna Kritis composed by Sri Tyagaraja is notable and can be listened at any time, which gives a lot of internal happiness filled with devotion towards Sri Rama. Similarly, the compositions made by the other two members of the Sangeeta Trimurti, that is Sri Shama Shastri and Sri Muthuswami Dikshitar, are well known for its kritis, which directly connects with the 18 Puranas written by Sri Vedavyas. I request all the parents who are here and who are not here also to make their children learn at least some Carnatic music, which not only fills the minds of the singers and the stalwarts with devotion, but also relieves them from the day-to-day stress. With regard to Sri Udayalur Kalyan Raman Garu, he is an excellent Vidwan who renders Dakshina Bharata Sampradaya Bhajana, and I personally listen to his bhajanas on Lord Sita Rama, composed by Bhadrachala Sri Ramadasa Kavi. Moreover, his ability to sing bhajans from the languages like Telugu, Kannada, Tamil, Sanskrit, Hindi and Marathi is really a blessing, and it also paves the path for the national integration through Indian languages. I request him to sing Rama Daya Chudava, composed by Sri Bhadrachala Ramadasa Kavi, which I never forget. On this happiest occasion, I once again thank Sri Chandrasekhar Garu, who has given me this opportunity to speak a few words, and at the same time I would like to congratulate him and his team for their contributions made to the Carnatic music. I also pray to the Almighty to bless him with good health, wealth and prosperity to continue his contributions to the world of the Carnatic music. Over to you, sir. Thank you very much. Rama 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 Janaki Kanta Smaranam Jai Jai Rama Rama Ma Parvati Padaye Hara Hara Mahadeva Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadguru Swami Jai Anjaneya Swaminah Jai Rama Jayam Shri Rama Jayam 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 Raghava Dhyana Mein Lokamayam Raghava Dhyana Mein Lokamayam Rama Jayam Shri Rama Jayam Raghava Dhyana Mein Lokamayam Ravi Kula Dasharatha Shubha Murahari Jaya Ravi Kula Dasharatha Shubha Murahari Jaya Rama Jayam Shri Rama Jayam Rama Sita Pati Raghava Mantram Rama Sita Pati Raghava Mantram Ramya Bhiku Pranale
विजय राम जयं श्रीराम जयं जय जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सर्वरूप चरण जय दीन करुणा जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय न्यूय लावण्य जय जगत् पुण्य जय जय सकल लोकावास साकेत पुरवास अघटमुख निजदास अब्जमुख आसा जय जय शुक मुनि तुदिपात्र सुबद निज चरित्र मकर कुंडल कर्णा मेघ समव जय जय रूप निंदित बार रुचिर सद्गुण शूर भूप दशरथ कुमार उभार हारा जय जय पाप संकर विदार पंक्ति मुख संहार श्रीपते सुकुमार सीता विदारा जय जय शरणु शरणु सुरेंद्र संनुत शरणु श्री शनिवल्लभा शरणु राक्षस गर्भ संहार शरणु वेंकटनायका स्वामी श्री रघुनायका शरणु शरणु हरे 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 అనిమిషేంద్రులు మునులు దిక్పతులు అమర కిన్నర సిద్ధులు రంపాది కాల్తలు కాచిన शरणु शरणु हरे 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 कमल दरुडुनु कमल मीरुडु कमल शत्रुडु कमल जू क्रममुलो विमुको बुलुवगे पुडु गचरि गया गुरुचिना गचरि गया शरणु शरणु हरे 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 परम पद गोविंद पद्मनाभ जनार्दन धरणि धरवर गरुड़ वागन दैत्य बलि मद बलजना निज दास मानस रंजना शरणु शरणु हरे प्रसाद बतुलु यलविदो विमोलुवले चिना विन्दपमु विनवय्य देवरा वेंकटनायक विजय वेंकटनायक स्वामी श्री रघुनायक शरणु शरणु हरे नगधर मुकुंद माधव गरुड़ गमन पंकज नाभ देव परम पुरुष भव भंजन केशव नर मृग शरीर नमो नमो देवा नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो देवा जलदिशयन रविचंद्र
ವಿಲೋಚನ ಜಲರುಗ ಭವ ನುತ ಚರಣಯುಗ ಬಲಿಮಂದನ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ನಳಿನೋಧರತೆ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ದೇವ ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಾಮಿದ ಫಲದ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಂತಿಮಯ ದಶರಥ ತನುಜ ಕುಲ ಕುಶಲ ಜನಕ ನಮೋ ನಮೋ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ದೇವ ತಾರಾಪತಿ ಹರ ತಪನ ಕುಲೋದ್ಭವ ತಾಪಸ ಮುನಿಗಣ ವಂದ್ಯ ಭಗ ಮಾರಿ ಜಾತಕ ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಮಾರಿತಿ ಬಂದನ ನಮೋ ನಮೋ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ ದೇವ ಸಕಲ ಗಮ ಪೂಜಿತ ಯಾದವ ಕುಲ ಮೋಗನ ರೂಪ ವೇದೋತ್ತರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಯಕ ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ತೇ ನಮೋ 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 ದೇವ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ತೇ ದೇವೇಶ ಗಣರಾಧಿತ ದಿವ್ಯಾಂಬುಜಪಾರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಸಾಗಕಲಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರಿಕ ಮಾನುಷ ಕಲುಷ ಭಗ ಕಮನೀಯ ಕೀರ್ತೆ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗ ಮೋಗನ ಮೂರ್ತೆ ಕಲಿಕ ಮೋಗನ ಮೂರ್ತೆ ಕಲಿಕ ಶೇಷಾಚಲ ನಿಲಯ ವರಭೂಷ ಮಣಿವಲಯ ರೋಷಾದಿ ವಿಜಯಿ ಮೌನಿ ವಿಧೇಯ ಕಲಿಕ ಮೌನಿ ವಿಧೇಯ ಕಲಿಕ ರಜನಿ ಚರವರ ನಾಯಕ ಕಾಲ ವನಮಾಲ ಬ್ರಜಪಾಲನ ವರ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಚರಿತ ಗೋವಿಂದ ಚರಿತ ಮಾಧವ ಭವತು ತೇ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಧು ಮುರಹರ ತೇ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವತು ತೇ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಗಜರಾಜ ಪರಿಪಾಲ ಗಣ ತುಳಸಿ ವನ ಮಾಲ ವಿಜಯದಾಸ ಅನುಕೂಲ ಗಣಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವತು ತೇ ಗಣಂ ಬ್ರಜ ಸುಂದರಿ ವಿಲಾಸ ಪ್ರಭುದೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಗಣಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವತು ತೇ ಮಂಗಳಂ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ನರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ ದಶರಥ ನಂದನ ಸೀತಾಮನೋದರ ದಾನವ ಸಂಹಾರ ದಯಾನಿಧೆ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿವರದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಜಲೋಚನ ಕಾಂಚಿತ ಫಲದ ಯದುವರದ ಹರೇ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಹರೇ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಹರೇ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಹರೇ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋಪಾಲಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋಪಾಲಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋಪಾಲಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಮ ಜೀವನಂ ಗೋಪಾಲಂ
जीवनं गोविन्दौ मम जीवनो गोविन्दौ मम जीवनो जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम उच्छिष्टान्न प्रसादेन उच्छिष्टान्न प्रसादेन यत्कारुण्य प्रसन्नवः मूकं चकार वाचालं बोधेन्द्रं नमाम्यहं भजाम्यहं बोधेन्द्रं तं भजाम्यहं भजाम्यहं बोधेन्द्र गुरु भजेगो योगीन्द्र वरो श्रीधर वेंकटेश्वर सगचरो बोधेन्द्र गुरु भजेगो राम कथा प्रसन्यो राम नाम तत्त्वज्ञो भूमि जापति प्रज्ञो नाम शास्त्र गुण बोधेन्द्र गुरु भजेगो परम भेद परम भक्ति बोध परम सुखदायकं परिजन बोधेन्द्र गुरु भजेगो भवताप भयहरं शिवराम स्वामीश्वरं कविकृष्ण विकीर्णं विद्य गुणनिकरं गुरु भजेगो योगीन्द्र बोधेन्द्र गुरु बोधेन्द्र सद्गुरु योगीन्द्र सद्गुरु बोधेन्द्र सद्गुरु योगीन्द्र सद्गुरु बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्र सद्गुरु बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्र सद्गुरु गोविंद पुरवास बोधेन्द्र सद्गुरु गोविंद पुरवास बोधेन्द्र सद्गुरु श्री राम नाम रुचिंदेगी में सद्गुरु श्री राम नाम रुचिंदेगी में सद्गुरु बोधेन्द्र
सद्गुरु योगेंद्र सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। श्रीकंठमिव भास्वन्तम् शिवनाम परायणो श्रीधरं वेंकटेशार्यं श्रेयसे गुरुमाश्रये गुरुमाश्रये गुरुमूर्ति पादमूले गुरुनुकाद्या निल्ची स्थिरमैन सुखमु पुंदेदनु हरिगरुली नुवरुल ఒకరనుచు భక్తియు సేయ నరరూపమైన శ్రీధర వెంకటేశ్వర శ్రీధర గురుమూర్తి పాదములే ధ్యానించి స్థిరమైన సుఖము పొందేదను రమణామమున అనురాగము పుట్టించి ప్రేమతో తమ భక్తి కేయునికి చేసి మరక నీటి మధురాక్షరమే తారకమని ఈ మహిమ తెలువి నన్ను రక్షించిన శ్రీధర గురుమూర్తి చింతచేవలుగాగ జందిరేనుండరీది కల్దయను జలిది గురునందరంగమున సంతతమునల్ భగవంతుని తలచామని అనంతుని కళ్యాణమునమందు నన్ను దలించి శ్రీధర గురుమూర్తి పాదములే శృతి ధర్మశాస్త్ర సమ్మధిని పరిణామమే గదియను చూరమగు గ్రంథములు చేసిన అతులితుడు వెంకటార్యుడే జయును గోపాలకృష్ణుడై శ్రీధర గురుమూర్తి పాదములే గురుతు కజి స్థిరమైన సుఖము పొందేదను పాదములే ధ్యానించి స్థిరమైన సుఖము పొందేదను. ஆடிடும் பெருமாள் நடனமாடிடும் பெருமாள் ஆடிடும் பெருமாள் நடனமாடிடும் பெருமாள் ஆடாதாரை ஆட வைத்து தானும் ஆடும் பெருமாள் ஆடாதாரை ஆட வைத்து தானும் ஆடும் பெருமாள் தானும் ஆடும் பெருமாள் தானும் ஆடும் பெருமாள் ஆடிடும் பெருமாள் நடனமாடிடும்
நடனமாடிடும் பெருமாள் நாடாதாரை நாட வைத்து நடனமாடும் பெருமாள் நாடாதாரை நாட வைத்து நடனமாடும் பெருமாள் நடனமாடும் பெருமாள் நடனமாடும் பெருமாள் பெருமாள் நடனமாடிடும் பெருமாள் ஆடிடும் பெருமாள் நடனமாடிடும் பெருமாள் நம பார்வதி பதய ஹரஹர மகாதேவா யஸ்யாங்கம் కనకాభకమ సదృశం పాలం 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 త్రిపుండ్రాంగితం వాణి శ్రీ రఘునాథ నామ సుదయాభి ఆర్ద్రాసకృతి ధరయ చేతస్యంబుజలోచనో యదుపతి కేలచలం హృదయ తం వై తం వెంకటరమదేశికవరం సర్వత్మనాగం భజే రేము 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 అతి ప్రీతిగా మదనాంతకపురమున స్థితుడై నెలకొని పదితుల ప్రోచిన అతడే పరబ్రహ్మని మదిలో అనుదినమును గనుడి రామకృష్ణ శివనామము జయుచురంజలగ భూమిని పామరులకు సత్పదముల జూబుజు బహుగా కృప భూమి ప్రేమ మీరే నిజదాసదీనులకు కామిత బలమున గణముగన అదడే పరబ్రహ్మో బని మదిలో దినము గనుతూ తారక మంత్రంబు ఎరుగని నరులకు తాపంబు అనగిల్చి ఘోరమైన భవవారిటి దాటక గోవిందుని గరిబు శ్రీరాముని నామామృత పానము జయు సుదాసుల భవమెడలిల్చిన అతడే పరబ్రహ్మో బని మదిలో అనుదినమును గనుతూ వెంకటరామదేశిక వరులై విశ్వమున వరసు పొంగముగా శ్రీ హరిపద ఉలకని పూల పూజ జసు సంకటీర్తి శ్రీ బాల గణేశుని సంకటముల మొలకింపక చేసిన అతడే పరబ్రహ్మో బని మదిలో అనుదినమును గనుడు రామ 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 సీతారామ రామ రామ రాజ రామ 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 సీతారామ రామ రామ రాజా రామ 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 సీతారామ రామ రామ రాజ
राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सद्गुरु महाराज की जय अपार करुणा सिंधु ज्ञानदम शांतरूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि श्री चंद्रशेखर இந்த உற்சவமே மகாபிரிவாள பேரில் தான் வச்சு அவர் நடத்துகிறார். அவரே சந்திரசேகர். இண்டிகோ ஃப்ளைட்டு கரெக்ட் டயத்துக்கு எப்போதுமே வரும். இன்னைக்குன்னு சோதனையாக 3/4 மணி நேரம் லேட்டு. அதோடு இல்லை, அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளே என்ன டிராஃபிக். இன்னைக்கு எலெக்ஷனாக இருக்கிறதுனால இல்லை, அதர்வைஸ் வி வுட் ஹவ் கம் தி மார்னிங். எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? ஓட்டு போட பஜனை பண்ணாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓட்டு போடாமல் இருக்கக்கூடாது. வி ஹவ் டு காஸ்ட் அவர் ஓட்டு இல்லையா? அதனால் காலம்பரை தான் வந்தோம். நாங்கள் தூத்துக்குடியிலேருந்து 2 நாள் அங்கே பஜனை. 42 டிகிரி அங்கே 42. ஆமாம், அங்கேருந்து வந்து காலம்பரை இறங்கி ஓட்டு போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் 3 மணிக்கு 1 மணிக்கே நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் பகவத் சங்கல்பம்னு ஒன்று இருக்குது. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நடக்கும். அது என்ன வேணால் நடக்கட்டும், பஜனை பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லைங்கிறதுல ஒரு சங்கல்பம். நீங்கள் எல்லோரும் யூ ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் எ லாங் டைம். நம்ம என்ன பண்ணுறது? இட்ஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல். இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே டிலே ஆகாமல் வந்ததே, அது பகவானுடைய கிருபை. இருந்தாலும் நின்யாக்கோ நின்ன ஹங்கியாக்கோ நின்ன நாமத்தை பல ஒந்து இத்தரே சாக்கோங்கிறார் புரந்தரதாஸ். விச் வில் கிவ் மோர் எனர்ஜி அப்படின்னா பூஸ்ட் இல்லை. எது எனர்ஜி கொடுக்கறது? நின்யாக்கோ நின்ன ஹங்கியாக்கோ நின்ன நாமத்தை பல ஒந்து இத்தரே சாக்கும். நாம பலம் இருந்தால் போ. அதனால் அவர் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கவலைப்பட்டு எவ்வளவு ஃபோன் கண்டினியூஸாக ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்து, சார் நீங்கள் விட்டுறாதீங்க சார், திஸ் இயர் யூ ஹாவ் டு கம். நான் லாஸ்ட் இயரே டிக்கெட்லாம் வாங்கி என்னால் வர முடியாமல் போய் நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தோம். இருந்தாலும் சந்திரசேகருக்காக என்ன வேணால் செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒரு மகா வித்வான் அவர். இது மாத்திரமில்லை, இந்த உற்சவங்கள்லாம் நடத்துறது எவ்வளோ சிரமம்னு நடத்தி பார்த்தா தெரியும். ஆர்டிஸ்ட் வரணும், கேட்குறதுக்கு ஆடியன்ஸ் வரணும், வந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒழுங்காக பாடணும், திரும்பி ஒழுங்காக போகணும், எல்லாம் நல்லா அமையணும்னா அது பகவானுடைய கிருப்பை இருக்கணும். அதுவும் பிரத்யக்ஷமாக இன்றைக்கி ராமச்சந்திரமூர்த்தி இல்லை, அவருக்கு இடமும் கிடச்சது. அதுமாரி ஸ்ரீராவணன் உற்சவத்துக்கு அதுமாரி கிடச்சிருக்கு. அதனால் பகவான் அனுகிரகத்தில் இந்த உற்சவங்கள்லாம் மேலும் 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 அமோகமாக நடக்கணும். பிரியா சிஸ்டர்ஸ் கூட எங்களோட தான் வந்தார் இன்றைக்கி ஃப்ளைட்டில். நாளைக்கு இங்கே பாட போகிறேன்னு சொன்னார். அதனால் அவ்வளவு ஸ்ரத்தை, அவருடைய உண்மையான ஸ்ரத்தை. எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் வராமச்சுராங்க சார், யார் சொல்லுவா இன்றைக்கி சொல்லுங்கள். இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் அவ்வளோ ருச்சி அவருக்கு. இந்த மாதிரி ருச்சி நம்ம நேதனூரி கௌரவர் இருந்தார், மகா வித்வான். அவர் வருஷம் எங்களை கூப்பிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் வைப்பார். அவர் கிட்டக்கு நெருங்க முடியுமா நம்ம? அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் அவாத்திலே பாட சொல்லுவார். அவர் சபாலையும் வைப்பார். அதனால் நாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம், பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதனால் பத்ராஜர் ராமதாசர் மாதிரி ஒரு மகான் இன்னைக்கு பார்க்க முடியுமா? அவர் சொன்னார், ராமா தேஜுரு எத்தனை எப்படி கதறி இருப்பவர். when he was in jail he composed so many songs. கம்போஸ் பண்ணலை, வந்தது, அது தானே வந்தது. அதனால் இதே மாதிரி தியாகராஜ சுவாமிகள் எத்தனை கீர்த்தனை பண்ணியிருக்கார்.
24,000 கீர்த்தனையும் கிட்டக்க நெருங்க முடியாத அளவுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? விச் இஸ் ரியல் பக்திங்கிறத சொல்கிறார் அவர். கேன் யூ டிஃபைன் பக்தினா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிஃபைன் பக்தி. திஸ் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? அவரே சொல்கிறாரு, ఇలాగని వివరింపలేదాங்கிற చాలా స్వానుభవ వేద్యం. அதனால் நமக்கு அந்த ஸ்வானுபவம் வேணுமே. இந்த ஸ்வானுபவம் எங்கே கிடைக்கும்னா நாம சங்கீர்த்தனத்தில் தான் கிடைக்கும். தியாகராஜ சுவாமி, பத்ராஜ ராமதாசர்லாம் பஜனை தானே பண்ணினேன். அவள் போட்ட பிச்சை தான் நம்ம இன்றைக்கி எல்லா வித்வான்களும் இங்கே பாடிட்டு இருக்கிறதில்ல. அதனால் இந்த மாதிரி வித்வான்கள் சுயமாக நடத்துகிற போது நம்ம அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது. இட் இஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்வரி வித்வான் டு சப்போர்ட் சந்திரசேகர். ஏன்னா ரொம்ப சிரமம் நடத்துறது. அதனால் அவருக்கு நல்ல தீர்காயுசு, அவளோட சேர்ந்தவா எல்லாருக்கும், இந்த சபாக்காராளுக்கு எல்லாருக்கும் பரமசௌக்கியத்தை மகாபிரிவா அனுகிரகம் பண்ணி ஓவரால் சப்போர்ட்டிங் ஹிம், ஓவரால் ஸ்பான்சரிங் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். எல்லாருக்கும் பகவானுடைய கிருபை. நீங்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் வந்துட்டீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் பகவானுடைய கிருபை கிடச்சி இந்த மாதிரி சத்சங்கம் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இந்த சபா நடந்துட்டுருக்கணும். நாங்களும் கரெக்ட் டயத்தில் பாடணும்னு பகவானை பிரார்த்தனை. அதனால் இதை சேர்த்து வச்சு பழிச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணிவிடுவோம், ஜமாயிச்சிடுவோம். ஒரு சீதா கல்யாணமாக பண்ணிவிடுவோம். இங்கே காலம்பரை சீதா கல்யாணம், சாயந்தரம் ஒரு 3 மணி நேரம் பஜனை. அவருக்கு நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு குழந்தைகளுக்கு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை அவருக்கு. நமக்கும் டைம் இல்லை. இந்த ட்ரிப்பு நிச்சயமாக பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இப்போ ஆள் கிடையாது, இந்த மாதிரி தன்னை இதுக்கு அர்ப்பணிச்சிக்கிறதுக்கு. அதனால் வி அப்ரிஷியேட் சந்திரசேகர் சார் அண்டு his group for initiating this move. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர ஸ்ரீ ஸ்ரீ चंद्रशेखर पदंबुज चंचरीकौ तद्योग भाविदमन वचन प्रसार विश्वार्यता प्रदयितु सतत प्रयत्नो नित्यं नमामि विजये नित्यं नमामि विजयेन्द्र जयेन्द्र पादौ नित्यं नमामि विजयेन्द्र जयेन्द्र पादौ करुणारस पूर्ण सुधाब्धे करुणारस पूर्ण सुधाब्धे करुणारस पूर्ण सुधाब्धे करुणारस पूर्ण सुधाब्धे कामकोटि पीठाधिपते कामकोटि पीठाधिपते चरणे शरणं सेविते चरणे शरणं सेविते चंद्रशेखर गुरुमूर्ते चंद्रशेखर गुरुमूर्ते अक्षयानंद चिच्चते अक्षयानंद चिच्चते दक्षिणाभिमुख
रक्ष रक्ष मां तपोनिधे रक्ष मां तपोनिधे चंद्रशेखर गुरुमूर्ते चंद्रशेखर गुरुमूर्ते सद्गुरु महाराज की जय அழுந்தரும் மனைக்கும் மன்னை அறிவிலாது ஓடி ஓடி அறிவிலாது வாடி வாடி விழுந்தரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தொழுதரும் காக்கு தெய்வம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி உலாவும் நம் குருநாதன் வாழி வாழி गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुच कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता घोर भटत संकटे घोर भटत संकटे घोर भटत संकटे घोर भटत संकटे गुरु रक्षी मागे गुरु रक्षी मागे पुटे गुरु रक्षी मागे गुरु रक्षी मागे पुटे गुरु माता गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुचि कुल देवता गुरु अमुचि कुल देवता काया वाचा निमण काया वाचा निमण गुरु चरणी अर्पण गुरु चरणी अर्पण एक जनार्दनी चरण
एका जनार्दनी चरण एका जनार्दनी चरण गुरु एक जनार्दन गुरु माता गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु अमुची कुल देवता गुरु अमुची कुल देवता. It's a beautiful abang composed by Ekanathan. He says everything Guru. Guru Mata, Guru Pita, Guru Amchi means Marathi abang. எல்லாமே குரு தான். சத்குரு மகாராஜ் की जय श्री गोपाल विलासिनी बलय सत्रत्नाधिमुक्ताकृति श्री राधापति पाद पद्म भजनानंदाब्धि मग्नहानिशम् लोके सत्कविराज राज इति यः ख्यातोदयं भो निधिः तं वन्दे जय देव सद्गुरुवरौ पद्मावती वल्लभं लल्ला पद्मावती रमणं जय पद्मावती रमणौ जय देव कविराज भोज देव सुध पद्मपाद करण पद्मावती रमणौ यद्वापि वदनेन्दु मण्डल प्रमीतौ गोपी वदन मण्डल रमितौ तद्गोविन्द पदचन्द्र जगो तत्त्वविद पदचन्द्र जगो पद्मावती रमणौ इंदुम बिल्व सधनम अधीर्य मंगल मदनौ सुंदरांग शुभ शोभित मदनो शुभ शोभित मदनौ सुमुखी ब्रह्मदेव प्रिय करे सुमुखी रमादेवी प्रिय कर सुधनौ पंडित समूह सेव्यो पंडित समूह सेव्यो सदमन्मथ मदनि सग पंडित समूह
ಬೇಜೌ ಸದಮೋ ಮದನಿ ಗಮನ ನೀಜೌ ಸದತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ರಥಮಗ್ರ ಸಮಾನರಗಿದ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಬಿಭಸ್ವ ಅಮೃತಮೇವ ದೇವ ಬಿಭಸ್ವ ಅಮೃತಮೇವ ದೇವ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ಗೋಪಿಕಾ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಾಯಣೋ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೋ ದಿನಕರ ಕರಾಂಬರಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿನಕರ ಕರಾಂಬರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಕನಕ ಕಂಕಣಧರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕನಕ ಕಂಕಣಧರಂ ನಾರಾಯಣೋ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಥಿತಂ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ಬೃಂದ ಬಹುಸ್ಥಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ ಬೃಂದ ಬಹು ಸ್ಥಿತಂ ನಾರಾಯಣೋ ಪಂಕಜ ವಿಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪಂಕಜ ವಿಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣೋ ಭಕ್ತ ಸಂಕಟ ವಿಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ ಸಂಕಟ ವಿಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣೋ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಹಚರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಹಚರಂ ನಾರಾಯಣೋ ವೈಕುಂಠ ಪುರಚರಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪುರಚರಂ ನಾರಾಯಣೋ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಷಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಸಕಂ ನಾರಾಯಣೋ ಕರುಣಾಭಯೋನಿಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿ ನಾರಾಯಣೋ ಶರಣಾಗತ ನಿಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶರಣಗದ ನಿಧಿ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣೋ ಭದ್ರಗಿರಿ ರತ್ನ ನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭದ್ರಗಿರಿ ರತ್ನನಾಯಕೋ ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಾಯಣೋ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಾಯಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೋ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತ ಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿ ದಶರಥ ಸುತಮೀಶಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಂ ದಶರಥ ಸುತಂ ಈಶಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ಶತಮಕಮಣಿನೀಲಂ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಾಣಲೋಲಂ ಸಕಲ ಭುವನ ಮೋಹಂ
సన్నుదంబోదదేహం బహుళనుత సముద్రం భావయే రామభద్రం భావయే రామభద్రం రామభద్ర రా శ్రీ రామచంద్ర రామభద్ర శ్రీ రామచంద్ర రామభద్ర రామచంద్ర రామభద్ర శ్రీ రామచంద్ర తామరసలోచన సీతా సమేత తామరసలోచన సీతా సమేత ముద్దు ముద్దుగార ముద్దు ముద్దుగార మోహనాగర నవమోహనాగర అద్దము చకిళ్ళవాడ భుజాక్షరార అద్దంబు చకిళ్ళవాడ అంబుజాక్షర రామభద్ర శ్రీ రామచంద్ర లోచన సీతా సమేతర పట్టరాణి ప్రేమన పట్టరాణి ప్రేమన చేయి పట్టుకోమరా గట్టిగా కౌసల్య గట్టిగా గట్టిగా కౌసల్య ముధు ಬೇಗರ ರಾಮಭದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮರಸಲೋಚನ ಸೀತಾ ಸಮೇದರ ನಿನ್ನು ನೀಲವರ್ಣರ ನಿನ್ನು ಮಾನದ ನೀಲವರ್ಣರ ಕಣ್ಣುಲ ಕಂಡ ತಲ್ರಿರಾರ ಕಣ್ಣುಲ ಪಂಡುಗನುದು ಕಂಡ ತಲ್ರಿರಾರ ರಾಮಭದ್ರರ ರಾಮಚಂದ್ರರ ತಾಮರಸಲೋಚನ ಸೀತಾ ಸಮೇತರ ಸಾಮಗಾನಲೋಲನ ಚಕ್ಕನಯ್ಯರ ಸಾಮಗಾನಲೋಲನ ಚಕ್ಕನಯ್ಯರ ರಾಮದಾಸುನೇಲಿನ ಭದ್ರಾಚಲೇಶ್ವರ ರಾಮದಾಸುನೇಲಿನ ಭದ್ರಾಚಲೇಶ್ವರ ರಾಮಭದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮರಸಲೋಚನ ಸೀತಾ ಸಮೇತರ ರಾಮಭದ್ರ जानकीकान्तस्मरण जय जय राम राम भरत विधित पादुका प्रभा
ಭರತ ವಿದಿತ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾವವು ಧರಣಿ ಧರಣಿ ಸುಧಾ ಆದರಣೀಯ ಆದರಣೀಯ ನಾಮಧೇಯಂ ಕರತಲಧೃತ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಪುಮಾಂಸಂ ಮರಕತ ನೀಲ ಶರೀರಂ ಮರಕತ ನೀಲ ಶರೀರಂ ರಾಮಂ ಆಶ್ರಯ ಮಗರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮಗ ಆಶ್ರಯ ಮಗ ರಾಮದಯ ಜೂಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲಧಮ ನನ್ನು ಬ್ರೋವೇ ರಾಮದಯ ಜೂಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲಧಾಮ ನನ್ನು ಬ್ರೋವೇ ರಾಮದಯ ಜೂಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲಧಾಮ ನನ್ನು ಬ್ರೋವೇ ರಾಮದಯ ಜೂಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲಧಾಮ ನನ್ನು ಬ್ರೋವೇ ರಾಮದಯ ಜೂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚಮಂ ಮೇಲು ರಾಮದಯ ಜೂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚಮು ಮೇಲು ರಾಮದಯ ಜೂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚಮಂ ಮೇಲು ರಾಮದಯ ಜೂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚಮು ಮೇಲು ರಾಮರಣ ಗಂಗ ಭೀಮ ರಾಮರಣ ರಂಗ ಭೀಮ ಜಗದ ವಿರಾಮ ಭಯ ಜೂಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲ ತಮ ನನ್ನು ಬ್ರೋವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಭಯ ಜೂಡವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಭಯ ಜೂಡವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮ
ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಾಧಯ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಜೀವದಳ ಲೋಚನ ರಾಜೀವದಳ ಲೋಚನ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಭವಮೋಚನ ರಾಮ ರಾಜೀವದಳ ಲೋಚನ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಭವಮೋಚನ ರಾಜ ರಾಜ ಕುಲ ರಾಜ ರಾಜರ್ಷಿತ 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 ರಾಜಿತ ವೈಭವ ರಾಜಲಲಾಮ ರಾಜಿತ ವೈಭವ ರಾಜಲಲಾಮ ರಾಮ ಭಯ ಜೋಡವೇ ಭದ್ರಾಚಲ ಧಾಮ ನಂದು ನೌಮಿದಿ ರಾಮ ದಿಕ್ಕು ಧೀವನಿ ಧೂಮಿದಿ ನೀ ಪಾದ ಮುಡವ ಕೂವಕನಿ ಮೃಕ್ಯುತು ಚಿಕ್ಕೂಲೆ ಬೆಟ್ಟಕು ಶ್ರೀರಾಮದಾಸುದೆ ಕಗಬ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇ ಬಂದನು ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯ ಜೋಡವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯ ಜೋಡವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಧಯ ರಾಮ ದಯ ದಯ ಜೂಡವೇ ನನ್ನು ಬ್ರಾವವೇ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೀನು ವೀಣ ಗತಿಲೇ ದೂರ ನೀನು ವೀಣ ಗತಿಲೇ ದೂರ ನಿನ್ನು ವೀಣ ಗತಿಲೆ ಪುರ ನಿನ್ನು ವಿನ ಗತಿಲೇ ದೂರ ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನು ವೀಣ ಗತಿಲ ಪುರ ಗೋಪಾಲ ನಿನು ವಿನ ಗತಿಲೇ ದೂರ ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನು ವೀಣ ಗತಿಲ ಧುರ ಗೋಪಾಲ ನಿನು ವಿನ ಗತಿಲೇ ನಿನ್ನು ವೀಣ ಗತಿಲ ಧುರ ಶ್ಯಾಮಳ ದಯಾಳ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳೆ ಶ್ಯಾಮಳ ದಯಾಳ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳ ಶ್ಯಾಮಳ ದಯಾಳ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳೆ ಶ್ಯಾಮಳ ದಯಾಳ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳೆ ಕೃಪಾಳ ಈ ವೇಳ ನನು ಬ್ರವ ಭೂಪಾಲ ನನು ಪ್ರೋಗ ಭೂಪಾಳ ಬ್ರವ ಭೂಪಾಲ
ಅನುಭವ ಭೂಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಅನುಭವ ಭೂಪಾಲ ಅನುಭವ ಭೂಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಗತಿಲ ತುರ ನಿನ್ನ ಗತಿಲ ತುರ ಗೋಪಾಲ ನಿಲುವಿನ ಗತಿಲೆ ಶಬಾಷ್. When he was in jail, many times he called Rama. ರಾಮರ್ ಬರಲ. ನನ್ನು ಬ್ರೋವೆ ಮನಿ ಚಪ್ಪವೆ அப்படின்னு கூப்பிட்டு பார்த்தார் சீதையை. அதுக்கப்புறம் தாயார்கிட்ட சொல்றார், அதி அற்புதமான வெரி ரேர் காம்போசிஷன் ஆஃப் பத்ராஜ ராமதாஸ். அஜாமிழன்கிறவன் கடைசி வரலையும் பாபமே பண்ணியிருந்தான், அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணலையா, ஒரு கஜேந்திரனை ரட்சிக்கலையா. நான் என்ன பாபம் பண்ணினேன்? ஓ ராமா நீ நாமம் ஏமி ருச்சிதான்னு நான் சொன்னதுக்காக ஜெயில எனக்கு எத்தனை கீர்த்தனை. இந்த கீர்த்தனை அதி அற்புதமான கீர்த்தனை. தாயார்கிட்ட விண்ணப்பம் பண்றார் இவர் பத்ராஜ ராமதாசர். ஹி ரெக்வெஸ்ட் சீதம்மா, சீதம்மமாயம்ம ஸ்ரீராமுனிமா தன்று. தியாகராஜர் சொன்னாப்புல எவ்வளவு பேருக்கு ஃப்ரெண்டு உங்க ஆத்துக்காரர்? சுக்ரீவமித்ரம் பரமம் பவித்ரம் சீதா களத்ரம் நவமேகாத்ரம் ராமம் காருண்ய பாத்திரம் காருண்ய பாத்திரம் சத பத்மநேத்ரம் ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி. ಜನಕತನಯ ನಾದು ಮನವಿಗೈ ಕೊನೆ ಜನಕತನಯ ನಾದು ಮನವಿಗೈ ಕೊನೆ ಜನಕತನಯ ನಾದು ಮನವಿಗೈ ಕೊನೆ ಜನಕತನಯನಾರು ಮನವಿಗೈ ಬಲು ಜಗಜನ ಗುಣಿಗೋ ತಲ್ಪ
ಜನನಿ ಜಗಜನಕುನಿದೋ ಕಲ್ಪವೇ ಓ ಜನನಿ ಜನಕ ತನಯನಾದು ಜನಕದನಯನಾದು పనిపూనిలను బెట్టే పాదలన్నీయును ಪಣಿಪೂನಿಲ್ಲನು బెట్ట ಬಾದಲಲ್ಲಿಪ್ಪುದು పాడించి మహిళే సగ ఓ జనని ಪಾಡಿಲ್ಜಿ ಮಗಿಲೆ ಸದಾ ఓ ಜನನಿ ಜನಕ ತನಯನಾದು ಮನವಿಗೈಗೊಂಡು ಜಗ ಜನ ಗುಣಿದ ತಲ್ಪವೇ ఓ ಜನನಿ ಜನಕ ತನಯ నాదు అజుని హరుని ప్రేమ నాశ్రయించి ಅರ್ಜುನಿ ಹರುಣಿ ಪ್ರೇಮ ಆಶ್ರಯಿಂಚಿನು ఆదరించగ ఓదుర ఓ జనని ಆದರಿಲ್ಜಗ ಪೋದು ಓ ಜನನಿ గజరాజు మకరీచే గాచి జంది వేడ ಗಜರಾಜು ಮಕರಿ ಗಾಳಿ ಜಲ್ದಿ ಬೇಡ గాచి రక్షింపలేద ఓ జనని ಗಾಳಿ రక్షింపలేద ಓ ಜನನಿ ಜನಕ ಕನಯ್ಯನಾನು ಮನವಿಗೌಡು జగ ಜನ ಪುನೀರ తెల్బవే ಓ ಜನನಿ ಜನಕ ಕನಯ್ಯನಾನು నాదు ఇతర మెరుగగ మీరే గతియని నంబుచో ಮೆರುಗಗ ಮೀರೆ ಗತಿಯನಿ ನಂಬುಜು ఇతర మెరుగగ మీరే గతియని నంబుచో ಇದರ ಮೆರುಗಗ ಮೀರೆ ಗತಿಯನಿ ನಂಬುಜು ఇది వరగుణాడన్ ఓ జనని ಇದಿವರ ಗುಣಾಡನು ಓ ಜನರು సతతము భద్రాచల రామదాసుని ಸತತಮು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸುರು సతతము భద్రాచల రామదాసుని ಸತತಮು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸುನಿ
தரியும் பசமயமோ ஓ ஜனனி அறியும் சமயமோ ஓ ஜனனி ஜனக தனய மாது மனவி முனி ஜக ஜன குலிரா தல்கமே ஓ ஜனனி ஜனக தனய ಜನಕ ಜನಯನಾದು ಓ ಜನನಿ ராமனுடைய கல்யாண குணங்களை சொல்ற ஒரு அழகான ஸ்லோகம். காஞ்சி மாநகர் அவசியம் பாடுறேன் பஜனை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸ்ருங்காரம், இதெல்லாம் ராம கருணாமிர்த ஸ்லோகம். அவ்வளவு பலன் சொல்லியிருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு. கிருஷ்ண கருணாமிர்த ஸ்லோகங்கிறது கிருஷ்ணன் மேல லீலா சுகர் பண்ணது. இது ராம கருணாமிர்த ஸ்லோகம். பகவான் ராமனுடைய கல்யாண குணங்களை சொல்றது. ஸ்ருங்காரம் ஸ்ருங்காரம் க்ஷிதி நந்தினி ஸ்ருங்காரம் க்ஷிதி நந்தினி விகரணே 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 ஸ்ருங்காரம் ஸ்ருங்காரம் க்ஷிதி நந்தினே விகரணே வீரம் தனு வஞ்சனே வீரம் வீரம் தனுர்பஞ்சனே தனுர் வஞ்சனே காருண்யம் காருண்யம் ராமம் காருண்யம் 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 பலிபோஜனே बलिभोजने रनो अद्भुत रसम रे अद्भुत रसम अद्भुत रसम
अद्भुतरसं सिन्धौ गिरिस्तवने गिरिस्ता गिरिस्तापने हास्यं 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 शूर्पणखा मुखे भयवहे बीभत्सम् अन्यामुगे रौद्रं रावणमर्दने रौद्रं रौद्रं रावणमर्दने मुनिजने शान्तं मुनिजने शान्तं वपुः वपुः पातु नः मुनिजने शान्तं शान्तं वपुः पातु नः दशरथ राम गोविंद दशरथ राम गोविंद उदय जोडु पाहि मुकुंद ममुदय जोडु भागी मुकुंद दशमुख संहार धरणि जापति राम दशमुख संहार धरणि जापति राम शशिधर पूजित शंख चक्रधर शशिधर पूजित शंख चक्रधर शशिधर पूजित शंख चक्रधर शशिधर पूजित शंख चक्रधर दशरथ राम गोविंद मनुदय जोडु पाहि मुकुंद दशरथ राम गोविंद नी पादमुले गति माकु नी पादमुले गति माकु नी पादमुले दिमाकु नी पादमुले गति माकु मम्मे पादमुले गति माकु मी पादमुले गति माकु मेलुको स्वामी पराकु मम्मेलुको स्वामी पराकु मां पालगलिगिन
శ్రీపతి బ్రతు మా పాలకలికిన శ్రీపతి బ్రతు కలిగిన శ్రీపతి ఈ బ్రతు మా పాలకలికిన శ్రీపతి బ్రతు కాపాడి రక్షించు కనకాంబరధర కాపాడి రక్షించు కనకాంబరధర దశరథ రామ గోవింద దశరథ రామ గోవింద నారాయణ వాసుదేవ నారాయణ వాసుదేవ నారాయణ వాసుదేవ నారాయణ వాసుదేవ నమ్మిది మహానుభావ నూపిది మహానుభావ గరుడ గమన హరి కరిరాజ రక్షక గరుడ గమన హరి గజరాజ రక్షక గరుడ గమన హరి గజరాజ గరుడ గమన హరి గజరాజ రక్షక పరమ పురుష భక్త పాప సంహరణ పరమ పురుష భక్త పాప సంహరణ పరమ పురుష భక్త పరమ పురుష భక్త పాప సంహరణ దశరథ రామ గోవింద దశరథ రామ గోవింద అనుదయ జోడు మమ్ముదయ జుడు పాగి ముద తారక నామ మంత్రము తారక నామ మంత్రము తారక నామ మంత్రము తారక నామ మంత్రము రామదాసుల గెల్ల స్వతంత్రము తారక నామ మంత్రము రామదాసుల గెల్ల స్వతంత్రము ఇరము కృపలని ఇప్పుడు భద్రాద్రి ఇరవు కృపణలు ఇప్పుడు భద్రాద్రికి ఆహా. స్థిరముఖ నెలకొన్న సీత తిరముగనల కొన్న సీతామణోగర దశరథ రామ గోవింద మమ్ముదయ జోడు పాగి ముకుంద దశరథ రామ గోవింద సభాష్ శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీ ఆజానుబాహు అమరార్చిత పాదపద్మం ఆజానుబాహు అరవిందదళాయదాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి నమామి రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ రామకృష్ణ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ రామకృష్ణయని ప్రేమతో పిలిచితే రామకృష్ణయని ప్రేమతో పిలిచితే మోమైన జూపవేమి నారాయణ మోమైన జూపము నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ అండజవగన పుండరీకాక్షాని అండజవాగన పుండరీకాక్షాని అండజేరి నానయ్య నారాయణ అండజేరి నానయ్య నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ వాసుదేవ ముకుంద వనమాలి చక్రధర వాసుదేవ ముకుంద వనమాలి చక్రధర నరసింహ అచ్యుత నారాయణ నరసింహ అచ్యుత నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ రామదాసుని భ్రోవ ప్రేమతో భద్రాచల రామదాసుని బ్రోవ ప్రేమతో భద్రాచల దాముడవైన శ్రీమన్నారాయణ దాముడవైర శ్రీమన్నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ 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 காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டோ எங்கள் காருண்ய மூர்த்தியை காண வேண்டோ உத்தமர்கள் வணங்கும் குரு பீடம் சித்தர்கள் போற்றும் குரு பீடம் கற்றவர்கள் கூடும் குரு பீடம் கோட்டி ஜகத்குரு பீடம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டோ எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும் எளிமை நிறைந்த குரு பீடம் யாவரும் வணங்கும் குரு பீடம் கவலைகள் போக்கும் குரு பீடம் காம கோடி ஜகத்குரு பீடம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் அருளமூர்த்தியை காண வேண்டும் மடமையை போக்கும் குரு பீடம் அருள் பீடம் நடமாடும் தெய்வமா குரு பீடம் நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம் ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர காஞ்சி சங்கர காமகோட்டி சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர காஞ்சி சங்கர காமகோட்டி சங்கர காமகோட்டி சங்கர காமகோட்டி சங்கர वन्दे
वसन्तं श्रीहनुमन्तं रामदासममलं बलवन्तं प्रेमवृत्तदलमशुभदन्तं पुलकाङ्कितवपुषा विलसन्तं सर्वं राममयं पश्यन्तौ राम राम इति सदा जपन्तु सद्भक्तिपदं समुपदितं विठ्ठलबन्धौ प्रति सुखजन्तं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जानकी जय बोलो आंजनेय भगवान की जय रामचंद्राय जनकराजय मनोहराय मामगा अभीष्टदाय महितमङ्गलौ कुंकुमा वेद चन्दनानुचर्चिताय हारकनक शोभिताय भूरि मङ्गलौ राम 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 रामचन्द्राय मङ्गलौ ललित रत्नकुण्डलाय तुलसीधाम मालिकाय जलद सदृशदेहाय चारु मङ्गलौ रामदास मृदुल हृदय तामरस निवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय साधु मङ्गलौ सीताराम राम 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 रामचन्द्राय मङ्गलौ सकेत निलयाय सनकमुनिपूज्याय सरयू नदीतीर विगरणाय राकेन्दुवदनाय रम्य गुणनिलयाय राजाय राघवाय जय मङ्गलम् नित्य शुभ मंगलौ श्रीरामचंद्र सुध पारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिरामः सीता मुखाम्बोरुग चञ्चरीकः निरन्तरं मंगलम् निरन्तरं मंगलम् निरन्तरं मंगलमादनोतु स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां याजेन भाग्येन महिमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु महाराज की आंजनेय स्वामी जय राम 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 இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் இன்னொரு 3/4 மணி நேரம் பாடிருக்கலாம். இதை சேர்த்து வச்சு அடுத்த வருஷம் 2 செஷனாக பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும். We have got a bonus now. కళ్యాణరామన్ భాగవతర్ గారి భజన గురించి ఏం చెప్పాలండి. భావ రాగ లయాది సౌఖ్యముతే చిరాయువులు కలిగి నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాజాత్ములై అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు అనమాట. ఎందరో మహానుభావులు. రామదాస్ చెప్పినట్టు భాగవతుల పాదజలము పైన జల్లుకున్నా చాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళ పాదజలం మనం పైన జల్లుకుంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. యూ నీడ్ నాట్ గో టు భాగీరథి. దట్స్ వాట్ రామదాస్ సెట్. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ కళ్యాణరామన్ భాగవతర్ గారు అండ్ యువర్ టీమ్, బాలుజీ, రాజశేఖరన్ జీ అండ్ ఆల్సో కృష్ణమోహన్ జీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేపు ప్రియా సిస్టర్స్ కచేరీ ఉంటుంది 6 గంటలకి డెఫినెట్గా ప్రారంభం అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ హైదరాబాద్కి విచ్చేసి ఉన్నారు. వీరికి ఇవాళ కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి లేటుగా వచ్చారు కాబట్టి రేపు ఆ కార్యక్రమం కరెక్ట్గా 6 గంటలకే ప్రారంభం అవుతుంది. అందరూ ముందరే వచ్చి తమ తమ సీట్లలో కూర్చుని ఆ యొక్క కచేరీని విని ఆనందించి చంద్రశేఖరేంద్ర ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ సంగీత సొసైటీని ఆశీర్వదించండి, అభినందించండి, వారికి సహాయం చేయండి అని విన్నవించుకుంటూ ఇవాళకి సెలవు. శుభరాత్రి. మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం కలుద్దాం.